یہ جی اس کی بھی بات سن لیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو لے توتلا مجاہد ہے، گندا انسان ہے، کیا سنیں گے ان کی؟ سن لیجیے تمام جی ریموو کر رہے ہیں ماڈریٹر سے، یہ سب کو میوٹ کر میری رہے ہیں. بات سنیں، کل میں بھائی ایک منٹ یار پلیز، ایک منٹ پلیز اپنے عالم کے بارے میں، فیضان کے وائف کے بارے میں بات کی صاحب ریکارڈنگ. ایک منٹ رک جائیں پلیز. اچھا ٹھیک پلیز ہے. صاحب میری بات تھوڑی سی ہونے دیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صرف 30 سیکنڈ دیجیے سسٹر، صرف 30 سیکنڈ. میں سدھو اور ابیر سے کچھ کہنا ہے بس. سدھو بھائی اور میر بھائی، آئندہ کے بعد آپ نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کری. جو آپ کہہ رہے ہیں کسی کو لے کے آنے کی، وہ بھی ختم، سب کچھ ختم یہیں پہ، آج ہی ختم. ٹھیک ہے کوئی کسی کو نہیں لگے گا، کوئی براڈ نہیں پیر لگائے گا. صاحب دیکھیں میری بات سنیں، میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھوں گی کہ اگر یہ صفدر ٹینٹو والے کو اور اس کو لے کر آئے گا. میں نے جو 27 سال میں نے جو اپنی زندگی میں، پھر میں لے کے آؤں گا، آپ مجھے اور میر کو ماڈریٹر بنائیں کل تک کے لیے بنائیں. ایک منٹ ہے جی. اپنا میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے نقصان اٹھائے، جیسا کہ ابھی میرے بھائی نے بھی کہا. اور میں نے 26 سال اگر میں نے کسی جگہ پر جاب کی، لوگ میری پرسنالٹی سے متاثر تھے. آج بھی میرے ساتھ جو کچھ کینیڈا میں کیا گیا، اس حد تک کیا گیا کہ کینیڈا کی گورنمنٹ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوگی کہ یہ عورت اس طرح کی ہے نہیں، اس کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پر اگر کوئی جرائم کرتا ہے تو اس کو 1 گھنٹہ بھی رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو لیکن ام صاحبہ آپ کے اوپر تو وہ میرے پہ اتنے سنگین الزامات لگائے گئے. اسی طرح گروپ تھا جیسے اس سے بھی اسٹرانگ گروپ. لیکن الحمدللہ میرے بچے، میرے مطلب یونیورسٹیز، میں خود ہامر کالج میں یہاں پر پڑھی، میں ایورسٹ کالج میں پڑھی، میں یارک یونیورسٹی میں پڑھی کینیڈا میں. اب یہاں پر میں ایک بات آپ کو کہوں گی کہ یہ میری بہت بڑی سکسیسفل ہے، میری سکسیس ہے کہ اگر مامون رشید صفدر ٹینٹو والا آ کر یہاں پر بات کرتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ میں نے دنیا میں جو 26 سال کا رزلٹ تھا نا، 27 سال کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دے دیا. آج وہ میرا سامنا کر لے، وہ میرے سامنے آ کر کہہ دے، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں ام رباب کو کس نے کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پر چیلنج کر کے جا رہی ہوں کہ مجھے ایک بندہ بلاک کرتا جائے. کل 2 بجے میں اپنی لائیو آن کروں گی اور سدھو جو ہے نا مجھے ان بلاک کرے. میں اس کو بلاک نہیں کر رہی، سدھو کو فی الوقت، سدھو کو میں بلاک نہیں کر رہی، میر کو میں بلاک نہیں کر رہی، اور یہ دونوں مجھے بلاک کر دے بے شک. یہ مجھے 2 بجے میں اپنی کروں گی، یہ والی براڈ میں اس کو آف کر دوں گی. کل 2 بجے، ابھی میرے پاس 3 بجے، یعنی پیچھے چل جائے 1 گھنٹہ، جو بھی ابھی ٹائم ہے نا، یہ جو گدھا ہے ابھی جو ٹائم ہے 3:30 بجے کا کر لیں. کینیڈا میں 3:30 بجے ہے، 3:30 بجے کل دوپہر میں اپنی براڈ آن کروں گی، میں اپنی براڈ آن کروں گی، اور تمام لوگ اس گفتگو کو آ کے سنیں. اور آج جو چیزیں میں نے پوری 27 سال اپنی زبان پر نہیں لے کر آئی تھی، میں وہ لے کر آئی، اور ان سب کے سامنے میں یہ سب کچھ بیان کروں گی. اور اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، بندہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. اگر میں نے کسی کے اوپر کوئی بہتان لگایا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، تو یقین مانے کہ جو چور کی سزا وہ میری سزا. صاحب آپ بات سن لیں نا، اب بات اس کو روکے، بات سن لیں، چھوٹی سی بات سن لیں. دیکھیں اب اس کے ساتھ جو مجھے کوئی سمجھتا ہے، جوتے مار کے نیچے اتارا میں نے. جب ٹائم دے عمر رباب صاحبہ، جو مجھے سمجھتا ہے کہ بلاک کرتے جائیں اور اترتے جائیں. جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی بلاک کریں، اور جو لوگ مطلب ہے، جو بندہ مجھے، جو میر صاحب سمجھتے ہیں، جو سدھو صاحب سمجھ رہے ہیں، جو انہوں نے اپنا موقف سمجھا، وہ لوگ مجھے بلاک کرتے جائیں. اور جو ہے وہ کل 3 بجے میری براڈ کے اوپر آ جائے، میں لائیو آن کروں گی، وہ مجھے وہاں پر ان بلاک کرے، اس محفل کو سنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی کرنا چاہے وہ. لیکن ابھی 63 لوگ ہیں، 70 لوگ ہیں، وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بلاک کرتا جائے اور میری براڈ سے نکلتا جائے.
جزاک اللہ. دفعہ اچھا ہوتا ہے. بات سن لینا, آپ موقع دیں. یہ بار تمہیں بار ٹائم نہیں دیا گیا, بیچ میں بولو گے تجھے جوتا ماروں گا. عمر اباب صاحبہ جب کہیں کہ آپ بولو ملکہ تب بولو, نہیں تو جوتا تیرے سر پہ, اور کچھ نہیں. میں بول غالی سکتا باز ہوں کو میرے باپ ماڈریٹرشپ سے ہٹائیں امیں, نہیں تو یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھے گا, اگر آپ سارے لوگ چلے جائیں گے. ٹائم نہیں دے رہا آپ کو, آپ بات نہیں کریں, بات کریں گے جوتا تیرے سر پہ ملکہ. پیر صاحب ان کو بول لینے دیں نا جی. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے بول دیا تو ٹھیک ہے, اب بولے وہ. جی عمر باپ صاحبہ جی بول لیں بھائی, آپ بول لیں. جس کو آپ بولو, آپ بولو. دے رہے ہیں بولے گا, کوئی اور نہیں بولے گا. بات یہ ہے امیں صاحبہ, پتہ کیا بات ہے, یہ جو ہمارے اوپر ہیومن ایکٹیوسٹ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے مجھے اور سدھو کو آپ کے سامنے منع کیا ہے کہ وہ بات دوبارہ, مامون رشید والی بات دوبارہ نہیں کرنی. اب جی دیکھیں, وہ دیکھیں با اختیار میں ہوں, ان کی ایک اپنی رائے تھی. مامون رشید کی بات اب اوپن ہو گئی ہے. جس بات کو میں اپنی زبان پر نہیں لائی 27 سال, جو میں صفدر ٹینٹو والوں کا کچھ لاب سامنے نہیں لے کر آئی, جو میں 4 مرڈر سامنے نہیں لے کر آئی, جو میرے ساتھ مطلب میرے والدین کے ساتھ کیا گیا میں سامنے نہیں لے کر آئی, کیونکہ میرا باپ ایک عزت دار گھرانے سے تھا. میں اپنے رشتہ داروں کے سامنے یہ چیزیں لے کر آئی, میں کھل کھلا کے آ گئی ہوں. لیکن وہ عثمان صاحب کیا کرنا ہے اب میں کھل تیرا کھلا ٹائم نہیں کے تھا, اس لیے آپ میں نے لوگوں تجھے کے جوتا سامنے مار کے نیچے ہوں. اتارا. اب آپ تیرا جس کو ٹائم نہیں مرضی عثمان لائیں. صاحب کیا کرنا ہے اب, عثمان اب صاحب ملکہ کیا بولے گا بالکل بس. میں کہہ رہا ہوں, سختی سے کہہ رہا ہوں بھائی, کسی کو لے کے نہیں آنا, ان کو زندگی گزارنے دیں, ان کو آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے, نہ آپ صحیح. اوپر آئیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں, ایک سیکنڈ, ایک ٹھیک ہے. آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے, تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لے کر نہ آئے جائے, کیوں جی؟ امیں صاحبہ وہ ایک اچھائی کے بتائی لیے, ہے, جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں میں ان سب پہ یقین کرتا ہوں. جو زیادتیاں آپ نے بتائی ہیں میر صاحب, تسی بھی یقین کرو, کیونکہ ہم ان کو نہیں جانتے, ان کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں بات میں کلیئر کر دوں عثمان بھائی, میری بات سنیں, بات جو ہوتی ہے قسم نا, اللہ کی میری ہے, بات سنیں, قسم اللہ ہر کی ہے, اس میری بندے نے بات سنیں, کہا میرا ہے دشمن بھی آتا ہے نا, کہ میں وہ اس کو بندہ کہتی جو ہوں ہے اس نا کو بولنے کا مامون, ٹائم دو. اس امیں کا صاحبہ ایک دیکھیں, فنڈامنٹ رائٹ ہے, اس کا اسپیچ آف فریڈم ہے, اس کو پورا یہاں پر مامون رشید کو آنا چاہیے, یہاں پر صفدر ٹینٹو والوں کو آنا چاہیے. امیں صاحبہ بات اور سنیں, اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ میرے ایک لمحے کا احسان کا بدلہ دے دے, یہاں پر آپ میری بات سنیں, دیکھیں میں یہاں پر خود کہہ رہی ہوں, آپ کو خود کہہ رہی ہوں. اب آپ کو یہ چاہیے کہ مجھے ٹائم کل کا بتائیں. کل ابھی 3:30 ہوئے ہیں کینیڈا میں, 3:30 بجے میں اپنی براڈ آن کر لوں گی. جی ٹھیک ہے. پتہ کیا بات ہے امیں صاحبہ, بات یہ ہے کہ اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دار صاحب تھوڑا شور آ رہا ہے, کرو میں ایکسپریشن کر لیتا ہوں. آنے دو, شور آنے دو. سینسبری میں بتاؤ کیا لینا ہے یہاں سے, چپ کرو, بیچ میں نہ بولو, غالی باز انسان. اچھا بدتمیزی نہ کرو, بدتمیزی نہ کرو, تمہارے باپ کے برابر کا ہوں میں ملکہ. آپ گالی باز ہو, آپ گالی باز ہو, اپنے باپ کو گالی باز اگر کہتے ہو تو گند کا ڈھیر ہو, آپ گالی باز ہو. عمر کا ہوں, اس لیے ذرا کسی ڈیسیژن پہ آنے دیں. جی میرے بھائی بات کریں آپ. لڑکی بن کے آؤ, میں میں تیرے صاحبہ باپ اس کو ہٹائیں ماڈریٹرشپ سے, یہ سارے لوگ ہومن بھائی آپ ذرا بات کریں. شرم کرو, میں تیرے والد کی عمر کا ہوں, شرم آپ کرو. گالی باز ہو, تو بوڑھے آپ گالی اپنے باز, والد کو کہو, اس میں مجھے مشکل نہیں آپ ہے. گالیاں دیتے زاہد ہو. بھائی لیکن کسی بدتمیزی نہ موڑ پہ کرو. آنے دیں, اسکانی, فیصلہ تیرا باپ ہونے بھی دیں. گالی باز جی ہوگا. ہومن بھائی آپ بات تیرا کریں. باپ گدا تھا اسکانی, تیرا باپ گدا تھا. یہ دیکھیں اپنے باپ کو وہ گدھا حدیث کے تجھے روح سے گدھا کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں, یعنی اس وقت یہ اپنے باپ کو گدھا کہہ رہا ہے حدیث کے روح سے. جی ہومن صاحب آپ بات کریں. آپ یہ دونوں بدتمیز نالائق ہیں. ان کے زاہد لیے بھائی صرف- ایک منٹ, زاہد بھائی ایک منٹ. جی ہومن بھائی بات کریں آپ. بھائی عثمان جی میری بس یہی گزارش ہے کہ اس معاملے کو آج ہی میں ختم کروانا چاہتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں عثمان صاحب, میری بات سنیں. جی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جس چکی میں 27 سال پیچھے ہوں, ہم بھی بہن بیٹی والے ہیں, تو ہم میری بات سنیں, نہیں ایک منٹ. چاہتا کہ میری بات سنیں, آپ کو پھر میری بات سنیں, تازہ ہوں, روز تازہ ہوں, ان لوگوں کو کچھ نہیں جاتا. یہ مرد ذات بڑی ظالم ہے. میری یہ پہلے صرف بات یوز تو کر رہی سنیں. ہے. جی میں جس چکی میں 27 سال پسی ہوں, اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ایک موقع دیا ہے. ٹھیک ہے, آج مجھے ایک ایسا موقع ملا جہاں پر میں پبلک کے سامنے جب میں خاموش تھی, جب میں کسی کی بیٹی پہ بات نہیں کرتی تھی, میں کسی کے خاندان کو نہیں کہتی تھی, میں نے اپنا مقدر سمجھ کر اپنی زندگی کو
لے کے چلی. لیکن آج میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اور یہ بھی شکر ہے کہ میں لائف کے اوپر ہوں. یہاں پر ہزاروں لوگ ہیں جو اس وقت تقریباً میرا خیال ہے کتنے لوگ ہیں اس وقت مطلب پتہ نہیں کتنے 10K کے قریب لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنا فار یو کے اوپر اور کچھ لوگ آپ لوگ ہیں 70-80 لوگ. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ لے کر آئی. لے کر آنے کے بعد جو کچھ ان کو بتایا جائے گا کل وہ بولیں گے نا سچ آئے گے نا. میں چاہتی ہوں کہ ان کو لائیں وہ آ کر بولیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ حق اور سچ کو سامنے لے کر آئے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا میرے پہ احسان ہوگا. اب کل 3:30 بجے کا ٹائم نہیں, ابھی 3 بجنے والے, 3:30 نہیں, 2:42 ہوئے ہیں. اور عثمان صاحب آپ اس چیز کو آگے بڑھنے دیں. کل کا ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کا رستہ الگ ہے, میرا رستہ الگ ہے. نہ میں آپ کے معاملات میں دخل دوں گی نہ میرے معاملات میں دخل دیں گے. جی عثمان صاحب. جی میں نے ابھی مامون الرشید صاحب کو کال کی ہے, میری ابھی بات ہوئی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آپ جیسی عورت سے نہ تو بات کرنا چاہتے ہیں, جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. بولنے دو بیچ میں, تم کیوں بیچ بات کرنے دیں, بات کرنے دیں. عثمان صاحب جانتے اس کو ہیں ہٹائیں ماڈریٹرشپ سے, اس کو ہٹائیں. اس گدھے کو کیوں نہیں ہٹائیں پیر صاحب ان کو بات کر لینے دیں, خدا کا واسطہ ان کو بات کرنے دیں. جی بولے جی. اب آپ اس گدھے کو ہٹائیں پہلے ماڈریٹر سے, پھر میں آپ کو بات بتاؤں گا. نہیں یار زبان استعمال کرو, ایسی زبان استعمال نہ کرو سدھو, چھوڑ دو یار. وہ سسٹر بڑی تکلیف میں ہے, وہ سسٹر بڑی تکلیف میں, اسکانی کا کچھ میں نہیں. بالکل تکلیف میں نہیں, میں بڑی خوش ہوں. ابھی جی بولے آپ کی بات سے لگ رہا ہے, آپ کی بات جی میری بات ہوئی ہے ابھی مامون الرشید صاحب سے. یہ ابھی حدیث کے روز سے اپنے والد کو حدیث بند کر دو بھائی, آپ حدیث پہ بڑا عمل کرتے ہو. جیسے حدیث پہ میں اب چپ کر کے بیٹھا ہوں, خدارا اس کو بات کر لینے دے پلیز. میں اب چپ کر کے بیٹھا ہوں جب تک آپ اس کو ماڈریٹر سے نہیں ہٹائیں گے نا, میں نہیں بولوں گا. کیا کر رہے ہو؟ سدھو فائنل سدھو میوٹ رہا, سدھو میوٹ رہا. سدھو فائنل بات کرو, کیا بات کرنی ہے. لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوتا ہے کسی کی زندگی کا, کسی کا کس کا. خدا کا واسطہ شرم کرو. کل آپ کے گھر میں بہت غلط بات ہے سسٹر, یہ جو ان کو بات کرنے دے, بات کرنے دے, بات کرنے دے. ہیلو جی بات کرو, بات پوری کرو اپنی. ہاں جی ہاں جی. اس کو وہ کہتا ہے اس کو ہٹائیں پہلے ماڈریٹرشپ, بار بار اتار دیتا ہے تو بندہ بات کیا کرے یہاں پہ. یہ ایرانی گالی باز. پیر صاحب ان کو نہ اتارے, پیر صاحب ذرا بات کر لینے دیں ان کو. چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو کرنا چاہیں اس گدھے کو جب تک آپ نہیں ہٹائیں گی نا, اس گدھے کو پھر آپ گالی دے رہے ہیں, پھر آپ گالی دے رہے ہیں. حدیث مشکل نہیں, حدیث کے روز سے اپنے والد کو گدھا کہہ رہا ہے, مجھے اس میں کیا ہے, آپ فکر نہ کریں. بالکل صحیح. یہ براڈ چلنے ہی نہیں دیتا یہ بندہ, یہ بس ایسے ہی خراب کرتا ہے کام. سدھو کدھر ہے؟ کو آگے پیچھے کر رہے ہو, پھر اس اپنی نے اتار بات دیا کر کے صاحبہ. کم کرو. اس ایران کے گالی باز کہہ رہا ہوں کہ سدھو جو تمہارا وہ پتہ نہیں ہم زلف ہے کون ہے, وہ اپنے باپ کو یہ ایران کا گالی باز جو ہے نا, اس نے اتارا ہے اس کو, ایران کا گالی باز. نہیں پیر صاحب دیکھیں, وہ میں نے کل کا ٹائم لینا تھا اس سے کہ کل وہ کتنے بجے. جی پیر صاحب سب کو اتاریں اور جس سے ٹائم میں پتا کیا بات ہے, بات میں کلیئر کر دوں. بزرگوں ایک منٹ, سسٹر ایران کے گالی باز کو ماڈریٹر سے ریموو کریں. سدھو ایک منٹ. جی صاحب بولے کل کا ٹائم مجھے بتائی, 3 بجنے والے ہیں کینیڈا میں, کل 3 بجے کا ٹائم. ٹھیک ہے, یہ پھر اس نے اتار دیا. میں نے نہیں اتارا, میں نے نہیں اتارا, اللہ گواہ ہے میں نے نہیں اتارا. جھوٹ مت بولو. گالی باز ہو, آپ کا اعتبار ہی نہیں ہے. آپ اپنے والد کو گالی باز کہتے تو کہو. امی صاحبہ دیکھیں, میں ایک بات کی قسم دیتا ہوں کہ اس بندے کے ساتھ رابطہ ہے. کوئی بندہ یہ شک میں نہ رہے کہ یہ جھوٹ ہے, قسم خدا کی. اس بندے کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, اس کو اپروچ کیا گیا ہے, کس فورس کے ذریعے, پاکستانی کس لیگل ٹیم کے ذریعے اس کو اپروچ کیا گیا ہے. اس بندے نے یہ حامی بھری ہے, لیکن ہمارا بھائی یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ بھائی بات میری ہے کہ بھائی کی ہے. ہاں جی ہاں جی, بات میری ہے کہ بھائی کی ہے. عثمان صاحب جی لیکن اسکانی بیچ میں شیطانی کر رہا ہے. یہ ڈیسیژن میں نے لینا ہے یا آپ نے؟
हेलो ये डिसीजन मैंने लेना या आपने? अच्छा फिर ले सिद्धू को ऊपर दें, वो टाइम देता है आपको, लेकिन इसको मॉडरेटरशिप से हटाएं ये इसका कौन भी। उतारे? सिद्धू है ही नहीं है नीचे जी। हाँ जी, सिद्धू को ब्लॉक हेलो कर दिया इसने, नहीं नीचे झूठ बैठा हुआ है। ब्लॉक किया होता तो नजर आ नीचे जाता। बैठा हुआ है। साहब, मेरा एक सवाल है छोटा सा। देखिए आप मेरे मामलात में क्यों दखल दे रहे हैं भाई? जी असगानी साहब हेलो। चुप रहे हैं आप, वो कह भी रही हैं आपको। सिद्धू आप जी। ऊपर यार टाइम बताओ। जी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उस वक्त बोलना, पहले मॉडरेटरशिप इसकी हटवाओ यार। अब बात ही उस वक्त करूंगा जब आप इस गधे को मॉडरेटर से हटाएंगी और वादा करेंगी कि फिर दोबारा बकवास। गधे को मॉडरेटर नहीं हदीस के बनाएंगे। रोज से अपने वालिद को भाई- गधा आप कह रहे बात करो। हेलो चिप से भी हटाए। बोलो। ये क्या बोलो शर्त जी। है आपके बात कल करेंगे? दोपहर 3 बजे ओ जो यार अभी मीर करना इन्होंने का तो टाइम चुप है, करा ठीक है? लेना। जी मेरी बात सुने, मेरी अभी मामून रशीद साहब से बात हो गई है। अल्लाह आपके घर है। में भी देखने और देगा। बोल तो बीते वाला चुप कर जाओ। जी बोले। जी उन्होंने मुझे बताया कि वो टिकटॉक की एक आईडी से आपको और अस्कानी को बहुत सुनते थे, सही है, और उनको ये लगता है कि जैसे हर ब्रॉड पे आप अस्कानी साहब के साथ और अस्कानी साहब आपके साथ, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे लगता है कि इस औरत के अस्कानी के जो भाई बहन को ये रिश्ता बनाते हैं ना, वो नहीं है, कोई और बात है। पहले मुझे ये इस बात का प्रूफ दे कि ये अस्कानी को अपना भाई समझती है, और अस्कानी भी कैमरा ऑन करके कसम खाए कुरान के ऊपर कि जो है ना अस्कानी इसका भाई है और वो इसको बहन समझता है, तो फिर मैं कल 3 बजे आ जाऊंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहला झूठ, बिल्कुल सबसे सही। पहला झूठ कि मामून रशीद के पास टिकटॉक नहीं है। पास अपनी एक सुनने मिनट, पूरी एक बात है। मिनट, एक उसका व्हाट्सएप उसको मेरी एक नेबरहुड है, उन्होंने उसको कुछ दिन पहले, उसकी बहन बीमार थी गुड्डी, किसी तो की उसकी टिकटॉक से आ रहे हैं, एक किसी मिनट, की उसके टिकटॉक पास से। व्हाट्सएप भी नहीं था। एक मिनट है जो, खुदा की कसम की और एक की मिनट, एक मिनट, अब एक मिनट, कुछ महीने पहले उसको व्हाट्सएप लोड करके दिया था, उसके पास टिकटॉक नहीं है, उसके पास फेसबुक नहीं है, उसके पास कोई इंटरनेट के एक्सेस नहीं है, ना वो यूज करता है, नंबर 1। अज ते हो गई बल्ले बल्ले, अज ते हो गई उम्मे रुबाब, अज दे मुजाहिद झूठे इल्जाम लाने वाले जिथों आए सी ओथे ही गए। मैनू पता सी, मैनू भाग पता रही है ना, सी, भाग रही है ना बाप। सिद्धू ते लेके आ, नहीं ते इत्थे ब्लॉक कर ते अपने आप ते करोड़ वारी लानत पा ते चुप करके भज जाओ। भाग गई है ना, भाग रही है ना, देख लो इन्हां दियां भाग रही है ना। चालबाजियां। और भाई वो कल 3 बजे आएगा, वो कल 3 बजे आएगा, वो कल 3 बजे आएगा, भाई वो कल 3 बजे आएगा, पागल हो गई है, माई हल्की हो गई है, माई हल्की वो हो कल गई। 3 बजे आएगा, मैं लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा। ओ यार माई पागल हो गई जे, ओए माई ओ भाई चुप कर। चल कुत्ते दे बच्चिया, किसे कुत्ती मार दिए औलादे। हाँ जी, कितने बजे ले आ रहे हो? है मेरी बात सुने आप, कल तहम्मुल कितने से बजे मेरी ला बात रहे सुने। हो? 3 बजे कह तो रहा हूँ, 3 बजे। बस ठीक हो जाए जी। तमाम नहीं तो उसने लोगों जो से पहले मैं शर्त इजाजत रखी है, चाहती वो हूँ, कल 3 बजे इसी वो जो टाइम उसने पर, शर्त रखी है उसका कल क्या करना है? जी उसने क्या जो है? शर्त रखी है, उसने जो शर्त रखी है, उसने कहा है कि ये उम्मे रुबाब हमेशा अस्कानी के साथ और अस्कानी इसके साथ। उम्मे अस्कानी रुबाब के भी साथ कसम क्या दे, मतलब, आगे रोशनी पाओ। ओ यार चुप कर जो भाई, प्रॉमिस चुप कर जो। उसने कहा है कि भाई चूंकि मैं इसकी इज्जत करता हूँ और मेरा इस चीज से बड़ा दिल दुखा है, ये कैमरा खोल के अस्कानी कुरान के ऊपर हाथ रख के मुझे कसम दे कि इसके उम्मे के साथ कोई गलत ताल्लुक नहीं है, और उम्मे भी इसके को मुझे कसम दे कोई गलत ताल्लुक नहीं है, तो मैं कल 3 बजे आ जाऊंगा। तो मैं इज्जत क्या तो रहूंगा, करता उसको हूँ लेके कि- आऊंगा। अच्छा जी, खुदा की कसम लेके अब आऊंगा। ऐसे करो, दोबारा उतरो नीचे, उसकी आवाज रिकॉर्ड करके ना वो लेकर आओ, उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग करके ना या लगाओ। ये बात कहते हुए जी, ये बात कहते हुए क्या उसने, उसकी डिमांड क्या है? जी उसकी डिमांड आपको पता चली है कि डिमांड जी, क्या है? आपने ये कहा कि उम्मे रुबाब के पीरस्कानी के साथ तलका ठीक नहीं है, ये दोनों हलफ उठा के, एक मैंने मिनट, नहीं एक कहा, मामून रशीद जी ने कहा। जी जी, ये आप उसकी रिकॉर्डिंग प्लस उसका जो नंबर है मोबाइल के ऊपर यहाँ पर लगाए, ठीक हो गया? अब मैं जो उसका नंबर बता रही हूँ, क्या है? 6472355555। किसी के फोन से इस्तेमाल एक करता है, मिनट, किसी के एक फोन से, मिनट, किसी के महमूद फोन शीद का से। नंबर है जी, सब नोट कर लें। 6472355555।
अब ये नंबर जिससे ये रिकॉर्डिंग लाएगा उसको देखिएगा, और फिर आपको मुजाहिदीन के करतूत आपके मेरी सामने बात- आएंगे। मुजाहिदीन चले आ जाए, यहाँ पे कोई मुजाहिद नहीं बैठा हुआ। लेकर आई जी, आप रही हैं। माई पागल हो रिकॉर्डिंग गई। लाई, आपको शर्म आनी चाहिए, आप भाग रही हैं। आप रिकॉर्डिंग पागल लाई, हो ये गई, की हुई माई रिकॉर्डिंग शैतान हो लाई। गई जी, ओए माई किसी देश च पागल हो गई जी। और तेरे किसे कुत्ती मां दिया बच्चा, मां तेरी खलीफे दे कोल जाके पागल नहीं सी हुई? कुत्ती दिया बच्चा उन्हें आ फकीर जमिया जड़ा बरैर पाके सारी दुनिया मंगदा फिरदा, किसे कुत्ती मां दिए औलादे, किसे गधे प्यो दिए औलादे, किसे कुत्ती दिया तुखमा। अच्छा उम्मे साहिबा एक बात कर सकता हूँ अगर इजाजत दे तो? अभी एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए। ये जी बड़ी सिंपल सी बात है। मामून माई शीख की पागल हो बहन पे गई मैंने जी, इल्जाम माई लगाया, पागल हो गई जी। मामून ਇਹਦਾ शीख शो को किस हीरा टाइम मंडी लगਦਾ मैंने ਮਾਈ कहा ਦਾ? तो वो मुझे ये बात कह रहा है। उसे कहो भाई आए ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੋ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮਾਈ ਦੀ ਬਾਈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੱਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਔਲਾਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦਿਆ, तुबुई ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। मिर्जा काना कज़ाब दज्जाल लानती खंजीर, मिर्जा कज़ाब दज्जाल लानती। मिर्जा गुलाम कादियानी कज़ाब सी, दज्जाल सी, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਲੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ सिद्धू साहब ਖੰਜੀਰ टाइम ਕਜ਼ਾਬ करो ਸੀ, जनाब, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ टाइम करो जनाब। ਕਣਕ। ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ- ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਲਾਕ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ divorce ਸੁਣਨੀ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਰਾਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ, ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਚੱਲ ਸਿੱਧੂ ਬਸ ਕਸਮ ਖਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਡੋਲੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ, ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੋਵੇਂ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇਣਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਹਲਫ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਚੁੱਕੋ ਕੁਰਾਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਕਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜੀ मैंने कहा कि ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੋ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੇ ਸ਼ਵਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾਓ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਬਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਾਓ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਜੋ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਕੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਆਓ। ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਅਗਰ ਝੂਠ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕੋਗੇ ਕਿ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਲਫ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਕ ਜੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ। सिद्धू भाई एक मिनट दे दिया सिर्फ। जी छापा मार भाई बात करें आप। अच्छा जी उमेर साहब मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखिए कुछ महीने पहले, आराम से सुनिएगा, कुछ महीने पहले आप जब भी ब्रॉड पे आते थे तो आप कुरान की तिलावत करते थे, आप उस पर बात करते थे। ये अचानक क्या हुआ कि आप अस्कानी साहब से मिले, उनसे बात हुई, उनसे बैठना शुरू किया और सिर्फ आपके मुंह से गालियां निकलती हैं। शायद आपको समझ नहीं आ रही कि जिनके साथ आप बैठते हैं वो कौन है। छापा मार साहब देखिए मेरी बात सुने। अगर इजाजत दे तो मैं छापा मार साहब मुझे एक बात बताए। मैं बात खत्म कर लूं फिर आप पूछिएगा, मैं सुनूंगा और बताऊंगा। और जब से आपने अस्कानी साहब से बैठना शुरू किया है, देखें आपके मुंह से अल्लाह ने कुरान भी ले लिया है और सवाए गालियों के आप कुछ नहीं देते। इस पे कसम उठाओ, उस पे कसम उठाओ। सच्चे इंसान को कसम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती ना उमे साहिबा। उसने बात छापा मार आप अब जरा म्यूट लगा ले, आप जरा म्यूट लगा ले।
اللہ تعالیٰ کا بہت خدا تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہ آپ نے کہا کہ میرے سے قرآن اللہ تعالیٰ نے لے لیا. آپ کو پتا ہے کہ میں کتنی بڑی آرگنائز کے ساتھ کتنی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ ٹچ ہوئی جہاں پر میرا لیکچر ریکارڈ ہوتا ہے 2.5 گھنٹے کا. نمبر 1 یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا. دوسری بات آپ نے کہی کہ جی میں پیر اسکانی صاحب کے ساتھ بیٹھنے لگ گئی یا میں فلاں بات کر. مجھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے بچایا کہ جہاں تم قرآن پڑھتی ہو ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ گندے غلیظ لوگ ہیں, ان کی غلاظتوں کے اندر قرآن مت پڑھو. اس لیے یہاں پر میں نے جو 2-3 مہینے سے مطلب ان کے اوپر جو بات ہو رہی ہے, جو یہ الزامات لگاتے ہیں, جو گالیاں نکالتے ہیں, جن کو میں نے اوپن کیا, جن کی ہر بات سامنے لے کر آئی, کیونکہ میرے پاس ایک پراپر پلیٹ فارم آ گیا. مجھے ان لوگوں کے اندر جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, جن کو سننے کی تمیز نہیں, جن کو آپ کسی کو میٹرک کرے گا نا تو تبھی وہ FA کا ایگزام دے گا, جن لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ادب و آداب کیا ہے قرآن کے, تو ان لوگوں میں قرآن پڑھنا بالکل مطلب وہ نہیں تھا, ضرورت نہیں تھی اس کی. اس وجہ سے آپ نے کہا کہ مجھ سے قرآن چھین لیا. میں یہاں پر نہیں, بلکہ میرے 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ میں جب رات کو 11:30-12 بجے کے قریب نماز پڑھنے کے بعد واپس نہیں آتی, کیونکہ میرا لیکچر ہوتا ہے پاکستان میں, ٹھیک ہو گیا, اور 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے وہ. اس کے بعد پھر دوسری بات میں آپ سے یہ کہتی چلوں کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ رہی ہوں, میں نہیں چاہتی اپنا وقت ضائع کرنا تم لوگوں کے ساتھ, چھاپا مار صاحب. اور تیسری بات آپ نے کہی کہ میں پیر اسکانی صاحب کے ساتھ بیٹھنے لگی. نہیں, میں نہ پہلے کبھی کسی کے ساتھ بیٹھی تھی, نہ اب میں کسی کے ساتھ بیٹھتی ہوں. پیر اسکانی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, پیر اسکانی کا نام لے لے کر میرے ساتھ گند اچھالا گیا جو ابھی تک اچھالا جا رہا ہے. پیر اسکانی صاحب کا نام لے لے کر جس طرح انہوں نے پہلے غلاظتیں بولتی گئی, اپنے گند بولتے ہیں. اس لیے چھاپا مار صاحب میں آپ کو مزید ٹائم نہیں دوں گی بات کرنے کا. آپ نے جتنی بات کی میں نے سنی, مزید میں آپ کو ٹائم نہیں دے رہی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اچھا نہیں لگتا کیا؟ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں آپ کو مزید ٹائم نہیں دے رہی بات. ہاں اس لیے کہ سچ جی آپ اپنا سچ اپنے گھر جا کے سنائیں نا, اسی لیے آپ مجھے ٹائم بھی نہیں دینا چاہتے. جی آپ سے میں نے جو بات سنی تھی میں نے سن لی. اس آپ سے نے بہت مزید سا میں آپ کو فیصلہ ٹائم کیا ہے نہیں جی, دے آپ اس فیصلے پہ اللہ آپ کو استقامت دے, آپ یہ کام کریں جیسے آپ کرنا چاہتی ہیں, ان سب کو اگنور کریں, میرے سمیت مجھے بھی بلاک کر دیں. جو بندہ آپ کو تنگ کرتا ہے آپ اپنا کام کریں جیسے آپ کرتی تھی پہلے, بہت زبردست. چھوڑ دیں اسکانی کو. کہاں گیا اسکانی؟ چلا گیا, ہر کوئی چلا جائے گا یہاں سے. ہر بندے نے اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے, یہاں پہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. گروپ بندے دیکھیں جی, اب سدھو صاحب جو ہیں یہ قرآن پاک وضو کر لیا ہوگا انہوں نے, اور اپنا انہوں نے شارٹ بھی اتار دیا ہوگا. تو چلیں جی سدھو صاحب قرآن اٹھائیں, آپ نے جو کہا سچ کہا, قرآن اٹھا کے کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ کو بھی ہم قرآن اٹھا کے دکھاتے ہیں. جی سدھو صاحب. آن کر کے دکھا دوں, میں نے شارٹس پہنے ہوئے ہیں اور میں نے کچھ بھی چینج نہیں کیا, لیکن آپ نے میری بات سنی ہی نہیں پوری. جی جی سنائیں. اس کو لے کے آنے کے لیے تیار ہوں 3 بجے, صحیح ہے. وہ مان گیا, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی اور کی ٹک ٹاک ID یوز کر کے وہ آئے گا, وہ بندہ اس کے ساتھ بیٹھے گا جو اس کو ٹک ٹاک استعمال کروائے گا. لیکن اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ آپ کو اور اسکانی کو یہ حلف دینا پڑے گا, تو وہ پھر آئے گا, یہ اس کی شرط ہے. اب وہ ایک انسان ہے, میں اس کو فورس تو نہیں کر سکتا نا. ٹھیک ہو گیا. اب مومن صاحب, عثمان صاحب, آپ سن رہی ہیں؟ عثمان صاحب آپ کہیں گے کہ یہ لوگ ختم نبوت کے مجاہد مسلمان ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ان کو؟ نہیں, یہ جو بات ہے, یہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی شرطیں, تو شرطیں وہ بندہ رکھ رہا ہے, اگر جو بھی ہے ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی شرط قبول نہیں ہے. نہیں جی میری بات سنیں, میں قبول کی بات نہیں کر رہی. جو یہ بندہ بات کر رہا ہے ایک مسلمان مجاہد اپنے آپ کو کہنے والا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ غلاظت کا ڈھیر, یہ غلاظت کا ڈھیر, یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ تھی جی آج کا لاسٹ ایپیسوڈ
ان ختم نبوت کے مجاہدوں کا بھاگ جائیں یہ ان کا کردار ہے، بھاگ جائیں یہ جھوٹ ان بول کی کے بھاگ جائیں بدکاریاں ہیں، یہ آپ نے جو بدکاریاں کی ہیں نا اس معصوم انسان کے ساتھ جو یہ اب میں تمہیں بتاؤں میری شرط میں تمہیں بتاؤں انسان کے جو اس کے بچوں کو اسے ملنے نہیں دیا، جو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، بھاگ جائیں اب، دوڑ لگا دیں اب۔ 1 منٹ اب ادھر ہی رہنا، ادھر ہی لائف کے اوپر رہنا، لائف کے اوپر ابھی لائف کے اوپر رہنا۔ تمہارے ہی میں نے تمہیں برے کو میں برے کے گھر تک چھوڑ کے آتی ہوتی ہوں۔ برے کو میں برے کے گھر تک چھوڑ کر آتی ہوتی ہوں۔ اب ذرا سننا، اب چپ رہنا۔ کذاب دجال جو ہے نا وہ بہت کڑا کذاب دجال انسان تھا۔ السلام علیکم۔ کذاب دجال جو ہے نا وہ خبیث انسان، وہ عورتوں کی شلواریں سونگتا تھا۔ مرزا کانا کذاب ایسا کوئی دجال آدمی تھا کہ وہ یلاش کے ساتھ رجولیت کرواتا تھا۔ وہ کانا کذاب دجال لعنتی انسان، مرزا کانا کذاب دجال۔ عبداللہ کدھر ہے؟ مرزا کانا کذاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ رات کو نہیں دو نمبر بابو، دو نمبر بابیوں، دو مرزا نمبر کانے بابو دجال پہ لعنت، مرزا کانے کذاب دجال پہ لعنت، مرزا کانے کذاب دجال خنزیر 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 پہ لعنت، مرزا کانے کذاب دجال پہ تو، مرزا کانے کذاب دجال پہ تو، مرزا کانا کذاب دجال لعنتی، مرزا مرزا کانا کذاب دجال لعنتی، 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 مرزا کانا کذاب خنزیر دجال لعنتی، مرزا کانا کذاب دجال لعنتی، مرزا کانا کذاب دجال آپ کے پاس کینیڈا کا نمبر نہیں ہے؟ مرزا کانے کذاب دجال خنزیر پہ تو، مرزا کانے خنزیر کذاب دجال پہ تو۔ اچھا اس کو ذرا کانا کذاب دجال جو یلاش کے ساتھ رجولیت کرواتا تھا، وہ مرزا کتا، ماریا کا ہے مرزا خنزیر، لیکن ماریا تو جاب پہ کذاب کتا خنزیر، مرزا کانا کذاب دجال لعنتی کتا خنزیر۔ خرم کا نمبر لے کر آئے اوپر سے، خرم کا فون، میرا نہ کہنا، میرا نہ کہنا، ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ مرزا کانا کذاب دجال لعنتی خنزیر تھا، مرزا کانا کذاب دجال لعنتی خنزیر کانا کذاب، مرزا کانا کذاب دجال لعنتی۔ سب بھائی ایک نعرہ لگاؤ، مرزا کانا کذاب دجال لعنتی، مرزا کانا کذاب، مرزا غلام قادیانی کانا کذاب دجال خرم کو فون کدھر ہے؟ لعنتی، مرزا غلام قادیانی کانا کذاب دجال خنزیر لعنتی، مرزا فون کدھر رکھا ہے؟ دجال خنزیر لعنتی، مرزا پہ ہے کانا ٹیپ کے اوپر فون، کذاب دجال لوکل فون لعنتی چاہیے۔ خنزیر، مرزا کانا چلے واٹس ایپ پہ دیں، دجال واٹس ایپ پہ خنزیر لعنتی، مرزا کانا کذاب دجال خنزیر لعنتی، مرزا کانا کذاب دجال خنزیر لعنتی تو، مرزا کانے کذاب دجال ہاں میں کرتی ہوں لعنتی تو کے منہ واٹس ایپ کے پہ ہے اوپر اس کے پاس، تھوکے، اس مرزا کانے کذاب دجال لعنتی خنزیر کے منہ کے اوپر تھوکے، یہ سیو اس مرزا کانا کذاب دجال لعنتی جو میرے پاس آئی ٹوائلٹ فون میں گر کے مر گیا، پھر کہاں سے ہوگا؟ جب وہ مرا کانا کذاب دجال لعنتی اس کے منہ سے ٹوائلٹ نکل رہا تھا، اس مرزا کانے کذاب دجال کے منہ کے اوپر ٹوائلٹ، مرزا کانے کذاب دجال لعنتی خنزیر کے اوپر تھوک، مرزا کانا کذاب دجال لعنتی ٹوائلٹ میں گر کے مرا تو اس کے منہ سے گند نکل رہا تھا، اس کذاب دجال پہ لعنت، مرزا کانے کذاب دجال پہ لعنت،
مرزا کانا کذاب دجال جب ٹوائلٹ میں گر کے مرا تو اس کے منہ سے گند نکلا تھا. اس لانتی کذاب دجال پہ لعنت. مرزا کانے کذاب دجال پہ لعنت. وہ ٹوائلٹ میں جب گر کے مرا مرزا کانا کذاب دجال لانتی تو اس کے منہ سے ٹٹی نکل رہی تھی. اس خنزیر کانے کذاب دجال پہ لعنت. اس مرزا کانے کذاب دجال پہ لعنت جو ٹوائلٹ میں گر کے مر گیا. مرزا کانا کذاب دجال لانتی خنزیر کتا. مرزا کانے کذاب دجال لانتی کے اوپر تھو. مرزا کانے کذاب دجال کے اوپر تھو. امی صاحبہ بہت شکریہ مجھے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کا, ان قادیانیوں کو یہ بتانے کا کہ یہ مرزا غلام قادیانی کے منہ پہ تھو. تھو مرزا غلام قادیانی تیرے پہ. مرزا غلام قادیانی کانے کذاب دجال تیرے منہ پہ تھو. مرزا غلام قادیانی کانا کذاب دجال لانتی. مرزا غلام قادیانی کانے کذاب دجال کے منہ پہ تھو. تھو مرزا غلام قادیانی پہ. وہ مرزا کانا کذاب کتا دجال لانتی جو ٹوائلٹ میں گر کے مرا اس کے اوپر تھو. مرزا غلام قادیانی کانے کذاب دجال پہ تھو. تھو مرزا غلام قادیانی لانتی کذاب دجال پہ. مرزا غلام قادیانی لانتی کذاب دجال پہ تھو. تھو اس لانتی کذاب دجال پہ. یار یہ کوئی میر کو پک کرے ذرا پلیز, میں بول بول کے تھک گیا. لانتے اس کذاب دجال پہ ڈال کے. غلام قادیانی کے ماننے والوں پہ بھی تھو. تھو اس کے ماننے والوں پہ. مرزا غلام قادیانی کانے کذاب کے ماننے والوں پہ مرزا غلام قادیانی پہ تھو. لعنتی اس کذاب مرزا غلام قادیانی پہ لعنت. اس کے ماننے والوں پہ لعنت. مرزا غلام قادیانی پہ تھو. مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں پہ تھو. نصرت جہاں بیگم پہ تھو. سبوہی بیگم پہ تھو. تھو مرزاؤں کے خلیفوں پہ تھو. خلیفہ مسرور پہ تھو. خلیفہ ناصر احمد پہ تھو. میر صاحب شروع کریں یار, میں کافی دیر سے بول رہا ہوں, تھک گیا ہوں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Are you Mamoon Rashid? Yes. And your nickname is Tony? Yes. And تمہیں امیر باپ کا پتہ ہے نصرت کا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. قادیانیوں کی جی؟ سپورٹ کرنے پر بھی تھو. مجھے نہیں پتا. لعنت ان پہ. مرزا غلام اللہ قادیانی کو پہ پیاری ہو لعنت. گئی ہے کیا؟ عبد شیر علی کو پیاری ہو گئی ہے, یہ بتا. کون کی کہہ رہی؟ کیا کی کہہ رہی؟ میں کی کہہ رہا مینو بڑا ہی ہاسا آیا. ایک بندہ کہہ رہے سی میری ہنی ہنی مامون رشید دے نال گل ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور لائیو تے آ رہا ہے. میں کہ پیو دا تے لے کے او پتہ نہیں کہڑے کہڑے کتے نے, تینوں پتہ دنیا بھونکدی ہے. اور مینو اتنا ہاسا آ رہا سی, میں کیا ایڈے لوکاں نوں پتہ نہیں کیڑی تکلیف ہے, بس میں کی کہاں تینوں. تے اچھا تو میرا ہیلو تو پہچان لیا سی کہ میں بول رہی ہوں؟ ہاں جی میں نے پہچان لیا جی فوراً. اچھا پتہ کی کہندا تو ایڈی ظالم عورت ہے, تو مامون رشید دے بچے کھولے اودے کولوں. میں کہ کہڑے اودے بچے؟ کہندے اونوں تو ملن نہیں دتا, او میرا آئیڈیل. صفدر دی گل کر رہی؟ صفدر دی نہیں کر رہی, صفدر نہیں. او نا ایک بندہ سی لائیو دے اوتے آیا تے آ کے مینوں کہندا ہے میرے باپ تو تے ایک ظالم عورت ہے, تو مامون رشید تے میرا آئیڈیل ہے. مامون رشید تے او انج ہے کہ تو سوچ نہیں سکدی, تو اودے بچے کھولے, تو انہاں نوں ملن نہیں دتا, تو فلانا کیتا, تو انج دی ہے. ہے کون؟ او اپنا سندھو جٹ تے ایک ہور سی, او دا نام تے پتہ نہیں, مطلب او ساڈا کوئی جانن والے چ نہیں سی, صفدر سفدر دا نہیں سی. تے او پھر مینوں بڑا ہاسا آیا. میں کہ تینوں پتہ ہے نا کہ پھر جڑے پیچھے صفدر ٹیٹاں والے نے لائے ہوندے نے لوگ, تے او پھر پیچھے پہنچ دے نا پورا دا پورا. میں کینیڈا چ ہوواں پاوے کتے بھی ہوواں, تینوں پتہ تے آئی ہے. تے او کتے دا بچہ جڑا نا بکواس کرنوں تے نا باز آندا, تے او پھر او سمجھدے نے کہ پتہ نہیں یہ گلاں سچیاں ہی نے.
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਮਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਮਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਤੂੰ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ 80 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਖਾ ਗਈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ 80 ਤੋਲੇ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਸਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 80 ਤੋਲੇ। ਆਪੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। खा कसम। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਸੈੱਟ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ 80 ਤੋਲੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਟੂਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? ओहो जी ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਵੇਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। मतलब उसी तरह की, मतलब कि खूबसूरत हसीन है की है। मैं कहा दंद काट ला तू पहले। नहीं मैं मुझे पूछनी पई है कि उसी तरह तो मुराद की हसीन। हाँ जी हसीन। अच्छा ते होर सुना की नवी ताजी है? सब ठीक ठाक बस क्लास। कपड़े कुपड़े बनाए तू पाकिस्तान गया होया सी? हाँ पाकिस्तान गया। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਲਾ, ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? वो अपनी मर्जी के मालिक भी शादीशुदा वे। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੁਰਕਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਖੁਸ਼ਬੂ है। फिर मैं देखी तो ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ है ਜ਼ਾरा। अस्कानी साहब ये ब्रॉड गिरा दो। अस्कानी शर्म करो। अस्कानी ये देखो क्या करवा रहे हो। ਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ अस्कानी गालीबाज ये ਜ਼ਾਰਾ ਨਾਲ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ हाँ ਖੁਸ਼ਬੂ। हाँ वो एक फिल्म भी आ रही थी, नाम दा फिल्म दा। ਇਹਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ? शिकरा दी फिल्म आ रही। ਕਿਹਦੀ? लीना दी और खुशबू शिकरा आ रही है। ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੀਨਾ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ? ਲੀਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ? ਗੁੱਡੀ ਗਏ ਸਤਲਮਾਰ ਕੋਲ ਲੀਨਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਲੀਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ, ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀ 15 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। दबोए सारे। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਨਾ ਤੋਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਨਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਕੱਪੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ? ਨਹੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। 5-6 ਸ਼ਲਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸੋਇਆ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੁਨੇਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਕੋ ਮੈਂ ਬਾਸਕਟ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸਬਦਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ, ਸਬਦਾ ਟੈਂਟਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ। ਸਹੀ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਬਸ ਆਪੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੰਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਜਲਦੀ? ਮੈਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਫਹਾਸ਼ੀ, ਦੱਸਿਆ ਬੰਦ ਸੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ। अस्कानी गाली बात ये बंद करो ब्रॉड, अस्कानी गाली ਨਹੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰੂਨ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨੋਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ ਮੋੜ? ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਮਿਕਾਇਲ ਹੀ ਗਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਈਸਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ? ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ? ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੀਤਾ? ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ? ਤੋਲੇ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ। 80 ਤੋਲੇ 80 ਤੋਲੇ 80 ਤੋਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਅੱਬਾ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਮਗਰ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਿਆ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾ ਭੋਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਨਾ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੁਮਲਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੇਰ ਵਾਲਾ। ਬੇਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਰ ਵਾਲਾ? ਬੇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਆ, ਬੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਥੋੜੀ ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 80 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਗਈ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ 80 ਤੋਲੇ ਦੇ। क्या कर रही है वो? ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ 80 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਦਰੀਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਲਬત્ਤਾ ਅਦਰੀਸ ਤੇ ਬੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਸੋਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ? ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹਰੂਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਬੱਟੀ ਔਰ ਗੀਟੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਲੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਐਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮਰੀਮ ਉਹ ਰਾਵਲ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਜ਼ਾਰਾ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ, ਇਕਰਾਮ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ।
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਦੁਨੀਆ ਫੁੜਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ठीक है फिर मेरा चल ठीक है, ओके फिर ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी शार्प शूटर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी शार्प शूटर साहब किना दा पाप सी पकाया क्या तुसी काले चने ओ मुजाहिदा दियां दौड़ा लग गईयां। मुजाहिदा दियां दौड़ा लग गईयां। शार्प शूटर साहब, शार्प शूटर साहब, शार्प शूटर साहब जरा म्यूट हटाएं। क्या हो गया, किधर भाग गए? ममून रशीद के बेली कहाँ चले गए? ओ बेशर्मो, ओ बेशर्मो, ओ बेशर्मो। ये जी ममून रशीद के साथ गुफ्तगू हो रही थी और अब बताएं कि कहाँ हैं जी इल्जामात लगाने वाले और बातें करने वाले, किधर है? आओ जी। जी फैज भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे बाप, मैं तो फिर कहूँगा आप पता नहीं क्यों ये इस काबिल ही नहीं है लोग कि इनको आप जवाब दें। आपकी मैंने बुरे को बुरे के घर तक छोड़ के आना था। अभी पता क्या कह रहा था ये खबीस और जलील और घटिया आदमी? कहता है जी ममून रशीद के साथ मेरी बात हुई है। ममून रशीद कह रहा है कि मुझे पता चला है, मैं लाइवों पे देखता हूँ और मुझे ये पता चला है कि पीर अस्कानी के और मेरे बाप के नजायज तलकात है, पहले ये दोनों कुरान पे हाथ रखे तो फिर मैं आऊंगा। ठीक है, मैंने कहा अच्छा जी, क्या आयत है? मैंने कहा तू कुरान उठा के कह के जो मैंने ममून रशीद को कॉल कर दी, ठीक हो गया। अभी आपने सारी गुफ्तगू सुन ली ममून रशीद की। मर जाना चाहिए इनको। अब डूब के मर जाओ, जहर पी के खाना खराबो किते डुबकियां लवो गटरा दे विच, बेशर्मो। लेकिन नहीं बाजी, शर्म इनको मगर नहीं आती क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर के तरबियत। बेशक बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। जी पीर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर साहब सुनिए इनकी गंदगी। उमर बाब साहिबा, पहली बात यह है कि ये जो घटिया लोग हैं इनके कहने पर आपने मुझे उतार दिया। मैं पीर साहब कंट्रोल कर मैंने रहा हूं। इसलिए नहीं, मैंने उनके कहने पे नहीं उतारा, मैं इस बंदे को अंजाम तक पहुंचाना चाह रही थी। मुझे ये कह रहा था ना कि वो आ रहा है तो FI में जा रहा है, तो आपने ये किया तो फलाना किया तो ये हो गया तो फलाना हमसे माफी मांग ले। मैंने कहा जी मैं अगर झूठी होंगी तो मैंने एक एक बात उसके सामने की, आपके सामने स्पीकर ऑन करके मैंने बात की, आप सब सुन रहे थे। अब इनके लिए डूब मरने का मकाम है, इनके लिए डूब मरने का मकाम है, इनके लिए करोड़ दफा लानत है। अस्सलाम वालेकुम। आप म्यूट कर रहे थे, मैं चाह रही थी इनको मौका ना मिले इस वजह से। जी सोनी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास है जिनकी पैदाइश गटर में पैदा हुई हो ना, वो ऐसे औरतों के साथ करते हैं। अब आपने गुफ्तगू सुन ली? हाँ मैंने सुनी है, पर जिनकी पैदाइश गटरों में, इनकी पैदाइश गटर से भी कोई, ये बुढ़ा खेतों में हुई वो हो है ना, बुढ़ा खेतों दरिया में, वो जिसमें ऐसे लाहौर करते हैं। पूरे पाकिस्तान का जो गंद आता है ना बुढ़े दरिया ये में, खेतों ये की बुढ़े दरिया की पैदावार है। मेरे पास है एक बार आप बात सुना रही थी कि नौकर होते हैं ना जो हमारे जट्टों के, जो पट्टे डालते हैं, ये उनकी नजायज लाते हैं। मुझे लग रहा है वो आपकी बात सच हो गई है। वो खुद देखिए जी मेरी बात सुने, की माएँ पैदा कर देती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप ये देख ले, आपने एक दफा बताया था आपने एक दफा बताया था कि ये नौकर होते हैं ना, उनकी खुर्रियां में चली जाती हैं इनकी माओ।
उधर जाके बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ऐसा है जी। बताया अजनबी भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजनबी भाई, आज आपने देखा ये लोग कहते हैं हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, मुझे बताएं दीन इनमें है? ये आज तो बिल्कुल क्लियर सब कुछ सामने आ गया है ना। ये तो हमें पहले भी पता था, लेकिन चलो आज बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैं बुरे को ये- बुरे के घर छोड़ के आना चाहती थी अजनबी भाई। बिल्कुल ये बराए नाम मुसलमान है, बराए नाम। बदनामी है ये, जिस तरह ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये कलंक है इस्लाम के ऊपर। बिल्कुल ये बदनामी है मुसलमानों के। इनको मुसलमान अपने आप को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों की बदनामी है। और आपके सामने मैंने स्पीकर ऑन करके, ठीक है, हालांकि एक्स है वो मेरा, ठीक है, और आपके सामने मैं सारी गुफ्तगू आपके सामने मैंने की। मैंने कभी किसी के साथ अजनबी भाई ज्यादती नहीं की। बहुत अच्छा। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, और ताकि बाकी लोगों को पता चले कि ये लोग कैसे। ये जिसने आपसे गुफ्तगू किया ये तो मामून रशीद था ही नहीं, ये तो फैसल था यार। चल जाना। हाँ, तेरी तरह हम झूठे नहीं हैं, 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 तेरी तरह हम झूठे और मकार और यार नहीं हैं। ये मेरा शोहर एक्स हस्बैंड मामून रशीद था, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आपसे पहले मैंने सबसे पहले और बच्चों के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में इस तरह के एक चीज डिस्कस की। एक मिनट इस तरह के 10 मामून रशीद मैं आपको पेश कर दूं। मैंने कहा था मैं मेरी बात सुनो, मैं नंबर जो है ना सामने नंबर, और वो मतलब मुझे जरूरत नहीं है, तुम ऐसे मामून रशीद जो है ना एक भी नहीं ला सकते। ये जरा एक मिनट मीर को पिक करें, अगर वो नीचे आए तो पिक करें जरा। अब शर्म से डूब मरो, अब जहर ये खा क्या के बात तुम्हें हुई? जीने का कोई हक नहीं है, तो इस्लाम के ऊपर बदनामी दिखाने के काबिल नहीं रहे हो। देखे जी, मेरी बात सुने बिते हवा जी, मामून रशीद की आपने गुफ्तगू सुन। जी मैंने स्पीकर ऑन किया, और जैसे ही मैंने हेलो किया, और आपके सामने वो एक मतलब बड़ी खुशी से उसने मुझे पहली आवाज में उसने पहचान लिया, ठीक है। और जब मैंने उससे पूछा, और फिर मैंने गुड्डी की बेटी का, और उसे ये यहाँ तक कहा कि वाइफ का जिक्र ना कीजिएगा, वो जो फैजी की वाइफ डाइवोर्स ले लिया ना फैजी से, फैज 121 से जो उसकी वाइफ ने डाइवोर्स ले लिया ना, और जो पागल खाने में था, वो जिक्र ना कीजिएगा कि पूरा मेरा हॉस्पिटल भी वो सुनेगा जी। अब उसने ये बताया कि वो खुशबू जो है वो ड्रामों में नहीं, अब फिल्मों में भी आने लगी, ये फलां फिल्म बन रही है उसकी। मैंने कहा गुड्डी ने उसको रोका क्यों नहीं। उसके बाद फिर अब्दुल्ला की बात हुई, अमेरिका से कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं फंक्शन के ऊपर, वो सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्कस की। फिर मैंने पूछा कि तुमने कपड़े बनाए अपने? कहने लगा कि हाँ मैं पाकिस्तान गया था ना तो मैं लेकर आया था। तो मैंने कहा तुम जल्दी क्यों आ गए? फिर मैंने पूछा सफदर टेंटो वाले से मिल के आए थे? कहने लगा मुझे क्या ज़रूरत है उन लोगों से मिलने की, ऐसे में गले में मुसीबत डाल देता, मैं नहीं मिला। मैंने कहा ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया। फिर मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा लास्ट जब मैं फार्म हाउस पे थी तो तुम आए थे, तो मैं क्यों हुई या वैसे ही हूँ? तो मतलब कैसी हुई? जनाब तो की फिर हाल मैंने चाल बताया, मैं कहा सिद्धू जट जेड़ा ना वो कहता तेरे असकानी ना तलकात ने। ये रिकॉर्डिंग सुन ले। जी जी जनाब की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो सर? अल्लाह दा शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। ते किथे हो? लाहौर ही? लाहौर ही। अच्छा ते सुबह वो जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਾਈਵ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? जी बिल्कुल आ जाने लाइव। चलो ठीक है, सही है, मैं फिर करना रब्ता तो ना। सही है, मेहरबानी। ओके ओके। लो जी जी मामून रशीद कनाडा में होता है, मामून जी, रशीद जी। कनाडा में होता है, वो पाकिस्तान में नहीं है, लाहौर में नहीं है। लाहौर में है, हम उसको कैमरे पे लेके आएंगे। सबसे बड़ा झूठ मामून रशीद वो कनाडा बंदा में होता कैमरे है। पे आएगा, वो बंदा कैमरे पे आएगा। मैंने कहा जी मामून रशीद लाहौर में होता ही नहीं, वो कैमरे चले ये तो कल पता चल जाएगा ना,
یہ تو میں نے کہا جی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور اور مامون رشید کینیڈا میں رہتا ہے. کیمرے پہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا نا آپ سے. او بھائی میرے کینیڈا میں رہتا ہے وہ, کینیڈا میں 2.5 مہینے پاکستان رہ کے آیا, 6 مہینے وہ پچھلے سال گیا تھا. آپ کو ثبوت دیا میر نے کال کر کے, وہ گیا ہوا. او بھائی نمبر دکھاؤ, نمبر لا. یہ آواز ہی نہیں ہے مامون رشید کی. کیوں ساری پرسنل انفارمیشن او بھائی مامون رشید کی یہ آواز ہی نہیں ہے. مامون رشید سے آپ نے بات کرائی ہے, وہ بھی مامون رشید کی آواز نہیں ہے. وہ بھی چلے جی میں دوبارہ کرتی ہوں, میں دوبارہ کرتی ہوں, اس کو ریکارڈ کر لینا, دوبارہ کرتی ہوں. اب بھی دوبارہ کر لیں. 1 منٹ اب چپ کر جا, دوبارہ میں بھی دوبارہ کر دوں گا, میں بھی دوبارہ کر دوں گا. میری بات سنیں جی. آپ اس کے خاندان کے بارے میں میں سوال کروں گی آپ کے بندے سے, ٹھیک ہے؟ اور یہ ہم جو ہے نا سوال و جواب کل لائیو پر ہوں گے جب وہ آئے گا ویڈیو کے ساتھ. واہ جی واہ, کیمرے پہ بیٹھ کے میری بات سنیں. اور اپنا حلف دے. ہاں جی اب مجھے بتائیں, ٹائم بتائیں, ٹائم بتائیں. پیر صاحب اور آپ حلف دیں نا, پہلے پیر صاحب اور آپ حلف دیں. میں نے کہا جی ٹائم بتائیں, میں نے کہا جی ٹائم بتائیں. ان کو طلاق دے دی ہے نا فیض 121 کی جو وائف نے ان کو طلاق دے دی ہے, کیونکہ فیض 121 پاگل خانے میں ایڈمٹ تھا. ہم اس کا بھی ثبوت دیں گے کل, ہمارے پاس وائس ریکارڈنگ ہے. غلاظت ہو, گند ہو, گند ہو, غلاظت ہو تم لوگ. پیر صاحب دیکھیں ان کی غلاظتوں کو. جی پیر صاحب ان کی غلاظتیں دیکھی گئے. پیر صاحب تو خود گدے ہیں, بچے گند کھلایا ہوا انہوں نے. پیر صاحب تو خود گدے ہیں, بچے باز ہیں. میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہ پیر صاحب ان کو پک نہ کریں, دفع کریں, لعنت بھیجیں ان پہ. میں کب فٹ کر رہا ہوں, میں جب کل اتار 3 دیتا بجے ہوں. لے کر آئے نا جزرا. اب میری بات تھوڑا سا موقع تو دے نا, جب آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ نہایت پیر صاحب مجھے خود پک کر رہے ہیں, یہ پیر صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ جو گدھا ہے نا اور جھوٹ بولتے ہیں, یہ اس قابل ہے کہ آپ ان کے لیے ایسا کریں. یہ ان کو لیں اور جوتا مار کے نیچے اتار دیں, ان کے ساتھ کھیلیں بس. یہ کمینے, ان کو کیا آپ ان کے ساتھ اتنا جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں. گالی باز, پیر اسکانی گالی باز. اس کے سر پہ جوتا مار کے یوں نیچے اٹھائیں, جوتا مار کے نیچے اٹھائیں, جوتا مار کے نیچے. یہ جوتا خور ہے, گالی باز تھا, پیر کا باپ بھی ایک گالی باز کچھ تھا. بھی نہیں. گالی باز, اسکانی گالی باز, اسکانی گالی باز, اسکانی گالی باز درندہ, اسکانی ایرانی گالی باز, ایران کا گالی باز. آپ اٹھا رہے اسکانی ایران. عمر باب صاحبہ تمام ختم کر دیں, شارپ شوٹر کی بھی ختم کر دیں, کیونکہ شارپ شوٹر یہ کرا رہا ہے. آپ ادھر اٹھا رہے ہو ایرانی گالی باز. باپ جو ہے گدھا تھا, اسکانی کا باپ گدھا تھا. پیر اسکانی کا باپ ایک گدھا تھا جس نے ایسا گدھا پیدا کیا, گالی باز, جو اسلام کا غلط. پیر اسکانی ہے, اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے, یہ کوئی عالم نہیں ہے, یہ گالی باز انسان ہے. پیر صاحب یہ ختم نبوت کے نام کے اوپر کوئی پنگا نہیں, جب تک وہ ہے اسی طرح یہ پنگا چلتا رہے گا. یہ گالی باز ہے, پیر اور یہ اسکانی اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کی باتیں سنیں اور ان کے لیے یہاں تک جائیں, بلکہ ان کو اوپر لے لیں اور جوتا مار کے نیچے اتار دیں, اوپر لے لیں, جوتا مار کے نیچے اتار دیں, بس. یہ اسی قابل ہیں, اس کے سوا یہ کسی چیز کے قابل نہیں ہیں. یہ وہ گندے لوگ ہیں. اگر ان میں ذرا بھی انسانیت ہوتی تو اس طرح کی حرکت کرتے کبھی بھی نہیں کرتے. پیر اسکانی گالی باز گندا انسان. یہ کون ان کو اٹھا رہے ہیں عمر باب صاحبہ, آپ بتائیں, آپ اٹھا رہی ہیں؟ پیر اسکانی کا باپ مرزا غلام قادیانی ہی تھا اور وہ گالی باز گدھا تھا. پیر یہ دیکھ لیں, یہ آپ دیکھ لیں, یہ انسان ہے. السلام علیکم. یہ انسان ہے, آپ بتائیے. پیر اسکانی یہ گالی باز انسان ہے, یہ کوئی عالم نہیں ہے, یہ جھوٹا دجال ہے. پیر اسکانی یہ گالی باز ہے, ایران کا گالی باز ہے, بہت بڑا. حدیث کی روح سے اپنے والد کو دجال کہہ رہا ہے, یہ ملکہ جو لڑکی بن کے آتا ہے. حدیث کے روح سے اسکانی بھائی, اسکانی بھائی, اسکانی کوئی عالم نہیں ہے, گالی باز گدھا ہے. اس کا باپ بھی گدھا تھا. پیر اسکانی گدھا ہے, پیر اسکانی کا باپ بھی گدھا تھا جس نے. اسکانی بھائی آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ خود اپنا آپ بتا رہے ہیں, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میں جانتا ہوں اچھی طرح سے, وہ کیا ہے. لیکن
इनको सिर्फ लेकर पीर जूता अस्कानी जो मार है के गालीबाज इंसान है, नीचे, इसके पास ये हदीस का देखिए कोई इल्म नहीं। जूता तेरे सर पे और तू नीचे चला जा, तू इस काबिल है। सिद्धू तू आ जा जूता खाने के लिए, आजा सिद्धू, सिद्धू आजा, ताकि तुझे जूता मार के नीचे उतार दूं। ये इस काबिल है उमर रबाब साहिबा कि इनको सिर्फ जूता गालीबाज, पीर अस्कानी गालीबाज, पीर अस्कानी पीर अस्कानी का बाप एक गधा था, पीर अस्कानी का बाप एक गधा था, पीर अस्कानी का बाप गधा गालीबाज था, जिसने ऐसा गालीबाज गधा पैदा किया। ये देख ले, हदीस के रूह से ये अपने वालिद को गधा कह रहा है, जूता मार के नीचे चला गया। इसी तरह वो मलका है, आप एक गालीबाज हो, ईरान के बहुत आला गालीबाज हो ईरान। ये देखें जूता का के नीचे चला गया। इनके साथ यूं खेलो बस। और ये कौन से काबिल हैं कि आप इनको जो है दलीलें दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। गालीबाज, ईरानी गालीबाज, आप ईरान के गालीबाज हो। पीर अस्कानी ये जूता लेके चला जा, जूता गालीबाज गधा था, पीर अस्कानी का बाप गालीबाज गधा था। ये ले जूता लेके सर पे और चले जा। यानी आप गालीबाज हो, गंदे जहन के मालिक हो, गंदे जहन के मालिक हो, गंदी जुबान है आपकी। आजा सिद्धू तू आजा जूता खाने के लिए। गालीबाज गधा था, पीर अस्कानी का बाप एक गालीबाज गधा था, जिसने ऐसा गालीबाज गधा पैदा किया। पीर अस्कानी आप गालीबाज इंसान हो, गंदे इंसान हो, घटिया इंसान हो, गालीबाज हो, बहुत बड़े गालीबाज हो। ये देखो अपने बाप को गालीबाज कह रहा है। मेरी बात सुने जी, ये गलासत का वो ढेर है। पीर अस्कानी का बाप एक बदनाम कर रहे हो, गालीबाज हो, बहुत बड़े गालीबाज हो, कोई हदीस का इल्म नहीं। पीर अच्छा साहब पहले ये गलासत का उमर वो बाप साहब ढेर आप है उठा रही हैं इनको, आप उठा रही हैं। कि उम्र बाप के थ्रू अल्लाह ताला ने आप सब के सामने बयान करके रखा। जिसने ऐसा गालीबाज गधा पैदा किया। पीर अस्कानी का बाप गालीबाज और एक गधा। इनको पिक कौन कर रहा है पीर साहब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रही हैं। नहीं अजीब पीर बात साहब, है। मैं पिक नहीं कर रही इनको। तो सबको खत्म कर दो ना। और पीर अस्कानी उठा रहा है, पीर अस्कानी गालीबाज सबको जो खत्म इंसान है करो। ना, जो झूठा दजल करता है, हदीस का गलत मतलब निकालता है, ये आप शार्प शूटर को खत्म कर दो या बाकी है सबको खत्म कर दो। देखो नहीं आएंगे ऊपर, जब हम चाहेंगे हमको गलत देता हूँ, ये पीर अस्कानी उठा रहे हैं, पीर अस्कानी उठा रहे हैं। जी, अगर नहीं है तो कैसे? शार्प शूटर है, उसको मैं रिमूव कर बोलते हो। गालीबाज इंसान रोते क्यों हो? पीर अस्कानी रो क्यों रहे? उसको खत्म करो, उसको खत्म करो, उसको भी खत्म करो। अब देखें ये मॉडरेटर था अपना, शार्प शूटर था, उसको भी मैंने हटा दिया। हाँ वही था। अब देखो नहीं आएंगे, अब देखो नहीं आएंगे। शार्प शूटर मक्कारी करता है ना। अच्छा शार्प शूटर, शाबाश है तुझ पर, इतनी मक्कारी कर रहे हो। हाँ अच्छा ठीक है। देखें मुझे ये उम्मीद नहीं थी शार्प शूटर आपसे कि इस तरह की मक्कारी करोगे। ये उमर रबाब साहिबा अभी देखें, एक एक करके हम उठाएंगे, जूता मार के नीचे उतार देंगे, इनके साथ खेलेंगे। आप क्यों इनको दलीलें देती हैं? क्या ये काबिल हैं? क्या ये खानदानी लोग हैं? पीर क्या आप साहब, मानते हैं कि ये खानदानी लोग पीर हैं? साहब मेरी बात सुने। जी, ये दलील देने की एक वजह थी। जी, जो लोग इनके बैग से, जो माफिया इनसे ये करवा रहा था ना, जी, मैंने उनको ये बात बतानी थी कि किसी भूल में मत रहना। इसलिए मैंने मामून रशीद को कॉल की और मैंने उसको बताया कि एक सिद्धू नाम का आदमी कहते हैं कि तुम्हारा ना 80 तोले रुबाब ने ले लिया। तो वो हंसने लग गया, मुझे कहते हैं मेरा 80 तोले सोना दो। मैंने कहा सिद्धू जट को ले जाके। वो हंसना शुरू हो गया। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि उमर बाप ने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी के साथ जुल्म नहीं किया, किसी की हक तलफी नहीं की। मेरे साथ अगर किसी ने ज्यादती की भी है तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसको माफ कर दूं या मैं उसके साथ दरगुजर कर दूं। लेकिन अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा ना। अल्लाह ताला इनको माफ नहीं करेगा। हाँ। और ये आप लोगों को बताना ये मकसद था कि इनका झूठ, इसका अयाम हो जाए कि ये किस कदर गलीज लोग हैं। आप ना बता दें, मैं जानता हूं ये कज्जाब हैं, झूठे हैं, बदकिरदार, बदतमीज, गालीबाज ये है, और सब जानते हैं। ऐसे नहीं जानते, सब जानते हैं। ये मलका जो एक खातून बन के आके बात करती है, क्या इसकी औकात है कि इसको इंसान बात करे, इसके सर पे जूता सिर्फ और सिर्फ। इनका हल ये, इनको ब्लॉक भी ना करें, जब ये आए उठाएं और सीधा और मुंह पीर पर साहब जूता। देखें कैसे फैजी का नाम ले लेके और किस तरह ये शुगर लगाते हैं किसी की फैमिली का। इनके ऊपर अल्लाह ताला का कहर और अजाब हो इन लोगों के ऊपर। इनके ऊपर कहर इससे बढ़कर और क्या हो।
کہ یہ گالی گلوچ کرتے ہیں, جھوٹ اتنے بولتے ہیں. دیکھو شارپ شوٹر ان کو اٹھا رہا ہے, کہتے ہیں نہیں آسکا نہیں. دیکھ لو, ہر بات خود کرتے ہیں, دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. کیا یہ انسان ہیں؟ کیا یہ انسان کی اولاد ہیں؟ کیا کہیں کسی گھر میں انسان کے پلے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے, کیا یہ انسان کے گھر میں پلے ہیں؟ کیا گھر اس طرح کے ہوتے ہیں جو السلام علیکم پیر صاحب, میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں. یہ کھرلیوں میں جو چارہ ڈالتے ہیں نا, ادھر نوکر رکھے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے, تو یہ ان کھرلیوں کی پیداوار ہے. میرے باپ نے بتایا تھا ایک دفعہ, سچ بتایا تھا. دیکھیں بات یہ ہے, ان کو بہتان سے ڈر نہیں لگتا, ان کو الزامات سے ڈر نہیں لگتا, ان کو یہ کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کہ ہم مجاہد ہیں ختم نبوت کے. آپ ان کی یعنی ایک ہوتا ہے شیطان, ایک ہوتا ہے ہردنگا, جو شیطانوں کا سردار ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ وہ بھی ان سے شرماتا ہوگا, وہ بھی کہتا ہوگا کہ کسی جگہ پر میں ان سے بہتر ہوں. یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں پیر صاحب. آپ کو لگتا ہے یہ کسی انسان کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے پیر صاحب انسان ایسے ہوتے ہیں؟ وہی تو کہہ رہا ہوں نا. پھر ان کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ ایک بڈھا دریا ہے, بڈھا دریا میں پورے لاہور کا گند آتا ہے, پورے پنجاب کا گند آتا ہے, اور اتنی بدبودار جگہ ہے. یہ وہ گند ہے بڈھے دریا کا, اس سے بھی بدبودار تر ہیں یہ. وہ تو کسی کو نقصان نہیں دیتا. جو عیدی صاحب نہیں تھے, عیدی صاحب یہ وہ بچے ہوتے ہیں نا, وہ تو لے آتے ہیں. یہ ان سے بھی بدترین مخلوق ہے کوئی. دیکھیں ایک بدبودار گٹر ہے, اس کی ایک بدبو ہے, لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا نا. آپ چادر منہ پہ رکھیں اور چلے جائیں. یہ وہ بدبودار ہیں کہ لوگوں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور کچھ نہیں. ان کے لیے صرف اور صرف ان کو میوٹ بھی نہ کریں, ان کو کچھ بھی نہ کریں. جب آئیں ان کو جوتا ماریں اور کہو دفع ہو جاؤ, ان کو ذلیل کریں بس. کوئی پیر صاحب دیکھ لو شارپ شوٹر کو جب سے موڈینیٹر سے ہٹایا ہوا ہے, وہ نیچے سے بھاگ گئے. دیکھیں آپ شارپ شوٹر کا خیانت دیکھیں, سارا کچھ کر رہا ہے لیکن خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آسکانی. اور وہ اوپر آ کے ان کو اٹھا رہے ہیں اور یہ مجھے گالی دے رہے ہیں. دیکھ رہا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو اٹھا. نہیں آئے وہ. یہ شارپ شوٹر کی ایمانداری ہے. منافق دیکھ لو, منافق دیکھ لو پیر صاحب, کیا کریں آپ خود ہی دیکھ لیں. منافق اس پہ بھروسہ نیچے سے کریں. سارے بھاگ گئے ہیں. بھروسے والا کوئی بھی نہیں, حقیقت پسند کوئی بھی نہیں. اور خاص کر یہ ملکہ جو ایک خاتون ہے, اس کی کردار بھی جو ہے خواتین کی ہیں, اور ان کی گفتگو بھی وہ سوال ہے ان میں سے یہ جو کر رہے ہیں ایسے کرتے ہیں منافق. اللہ تو اللہ کے رسول کی تو بات سنائے ان کے مطابق, جو ایسا کرتے ہیں ان کے مطابق. ان کا کیا لگتا ہے اللہ اور اس کا رسول؟ ان کا کچھ نہیں لگتا. یہ تو اللہ کا رسول کا نام لے لے کے اور دین کو بدنام کر رہے ہیں. ان کا کیا تعلق ہے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ ان کا کوئی تعلق نہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے. ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بات بتا دیں کہ ان لوگوں سے کیسے. یہ بدنامی ہے ختم نبوت کے نام پہ. دبے ہیں دبے, یہ دبے ہیں بھائی, دبے ہیں. یہ ہردنگی صاحب وہ کہتے ہیں ہمارے سے بڑا کوئی ختم نبوت کا مجاہد ہی نہیں ہے, ہم ہی زیادہ ہیں. چلیں آپ مان لیں, پھر آپ مان لیں اگر واقعتاً ایسا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انسان میں پیر صاحب وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, کوئی حدیث بتا دیں, کوئی قرآن پاک کی آیت بتا دیں ان لوگوں کے بارے میں, ہمیں بھی کوئی نالج مل جائے. بھائی حیوان کے سامنے کیا آپ بات کریں گے؟ حیوان کو صرف جوتا مار کے اس کو بگایا جاتا ہے, حیوان کو جوتا مار کے بگایا جاتا ہے, اور کچھ نہیں. یہ جتنا بھی بونکیں, جتنی بھی بکواس کریں, یہ کچھ بھی کریں, اپنا سر نیچے اور پاؤں اوپر, ان کی بات پہ مجھے یقین نہیں ہے کم از کم. باقی تو میں نہیں جانتا, یہ کچھ بھی کہیں, سر کو نیچے کریں اور پاؤں کو اوپر کریں, مجھے بھروسہ نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں, ان کے کردار کو دیکھ رہے ہیں, ان کے جھوٹوں کو, ان کے بہتان تراشیوں کو, ان کے گالیوں کو, ان کی خیانتوں کو. مکار اور عیار لوگ ہیں, بد نصیب لوگ ہیں. ہے نا, ان کے ایک سوال کا جواب نہیں. جب بھی اوپر آئیں
जूता मार के 2-4 इनको कस के कह कर नीचे, बस खत्म, ये खुद भाग जाएंगे और क्या है। अपने मेरे बासपा एक वादा करें आज के कसम उठा के हमें क्या शैतान को। जी जी साहब एक मिनट, उमेर बासपा आप अपने वादा करें कसम उठा के कि आप मुनाफिक को कभी नहीं बनाएंगे मोर्डिनेटर जैसे शार्प शूटर है। आप कसम उठाएं इस बात में, मैं नहीं करूंगी, जो भी करवा रहा था वो ही करवा रहा था ना आपके सामने, ये शार्प शूटर को आप मोर्डिनेटर नहीं बनाएंगे, आप कसम उठाएं। इसको मोर्डिनेटर बनाओगे, ये देखा तमाशा लगा रहा है, वो स्टाइलियां करता है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन बात यह है कि आप किसी को भी ना क्यों करवाते हैं वो सब, किसी को भी ना बनाएं, क्योंकि ये ज्यादतियां करते हैं, ज्यादतियां करते हैं। तो जो ज्यादती करवा रहा होता कर रहा होता है, इनके बारे को हदीस के बारे बता दें, वो जो जितनी ज्यादती कर रहे थे तो उमेर बाद ने उसको मोर्डिनेटर बनाया था, वो मुनाफिकत कर रहा था, उसके बारे में हदीस सुनाया जा कुरान मजीद की बात, और फिर सर पे लगाते किसी और के। यानी देखो उनको उठाया जा रहा है, कहते हैं हंस का नहीं उठा रहा है, देख लो, यानी खुद करते हैं और फिर इल्जाम भी दूसरे को लगाते हैं। और वो हजरत देख लें, इतना शरीफ है, बैठा हुआ है, टस से मस नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, उनको ना उठाया जाए, उठा रहे, मैं उतार रहा हूं, उठा रहे। और ऊपर से क्या है कि देखो आस्कानी हमें उठा रहे, ये हालत है इनकी। इनकी कौन से बात पे आप यकीन करेंगे फिर, जब दिन दहाड़े आपके सामने हरकतें कर रहे हैं, गालियां देखो किस तरह से दे रहे हैं। आस्कानी भाई फितने की तारीफ करें, फितना किससे कहते हैं जी। अब वो ये एक देखें, वो टिकटॉक के महबूद का जो है वो चेला आया हुआ, देखो नीचे क्या लिख रहा है, ये देखें चेक चेले, इसको देखें भाई। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा उन्होंने कहा कि हमारा बाइकाट, उसके बाद उस तरफ जो है थूकना भी हम पसंद नहीं करते, थूकना, और ऐसा लगता है हमारे लिए कि वो एक भैंस है, भैंस, बस जिस तरह भैंस करते हैं हमें तो वो भैंस लगता है, वो भी मरा हुआ, समझ रहे। लेकिन आपकी गैरत को देखो कि आपको जूते मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप बेशरम बन के आके यहीं पर बैठे हुए हो और सुनते हो। क्यों आते हो बताओ, क्यों आते हो? क्या गैरत है तुम लोगों में? जरा भी गैरत नहीं है। एक दफा उसने कहा कि भाई बाइकाट है, हमने कहा थू, उसके बाद वहां पर तूकना भी पसंद नहीं करते, तूकना, और जहां बात कर रहे हो उसकी आवाज हमें भैंस जैसी लगती है, भैंस, क्योंकि वो मक्कार अय्यार है, उसने पितना पहलाया, और सबब वो है, वो सबब है। ये बड़े बड़े हैं ना, सबब वो होते हैं, जो बड़ा होता है ना वो होता है सबब। वो एक पाद मार लेता है, ऐसा कर दिया, अब उसके पाद की बदबू दूर तक चली जाती है, और जितने भी चेले होते हैं वो सब उस पाद की बदबू को सूंघते हुए वो पाद मारते हुए चले जाते हैं। ये तुम लोग की हालत है भाई। हम लोग बुरे हैं, हम लोग गलत हैं, हम लोग का बाइकाट है, ठीक है, अपने रोड पे बैठिए, मत आइए। क्यों आते हो यहां पर? पता पड़ा बड़े ने जो पाद मारा था, डीपियां बनिया ने एडी आमर दुश्मन, वो डीपी ला लो अपने मत्थे लिख के ला लो, ਅਸੀਂ ਆਮਰ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ। तू आवाज सुन लो जनाब। आस्तीन के सांप है, आप अगर आप इनको एक्सपोज कर दें, इनका दजल एक्सपोज कर दें, तो आप आस्तीन के सांप है जनाब। अभी आप पे भी इल्जाम लगा गए हैं डार जी, ये फितने हैं, फितने। बड़ा दुख हुआ है उसके ऊपर यार, वो हमारा दोस्त है अपना नीचे बैठा हुआ है शार्प शूटर, अल्लाह उसको हिदायत दे। हमने तो आज तक उसकी माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझा है, लेकिन वो गंदा आदमी आगे बकवास कर रहा था, शार्प शूटर उसको बार बार उठा रहा था। अफसोस हुआ यार शार्प शूटर भाई। शार्प शूटर किसी का सक्का नहीं है, इनका कितने भी इख्तलाफ थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी इससे, यकीन कीजिए। खत्म नबूवत के मजाहद जो जितने भी है ना, इनमें से सबसे बड़ा शार्प शूटर है यार। चलो हमारे घर का मामला है, हम आपस में तय करेंगे, हमें आपकी इनपुट नहीं चाहिए जनाब।
अभी बैठे हुए वो आपके बारे में कुछ बात ठीक है, अपना मामला आप तय कर ले, मैं नहीं बोल भाई कहता है हमें ये तो पता लग गया ना। देखें आज उमर बाब ने उसको भी झूठा साबित कर दिया, और उसके साथ वो जो उसका चेला आया हुआ था उसने भी झूठी किसी को कॉल मिला के उसने भी झूठ में हिस्सेदारी कर ली कि जी मैं पीछे ना रह जाऊं। दोनों दुनिया के सामने झूठे साबित हो गए, अब वो लगे रहे झूठ बोलते रहे। यार भाई एक बात बताइए, मैं आपको जानता हूँ कितने अरसे से? तकरीबन 20 साल तो हो गए होंगे मसूद भाई। 20-25 साल हो गया ना। 25 साल में इतना तो पता है आपकी फैमिली कैसी है, आपके घर वाले कैसे हैं। ये लाख झूठ बोलते रहे, इन्हीं पे लानत पड़ेगी ना। अभी ये आप पे इल्जाम लगा के गए हैं तो अल्लाह की लानत इन्हीं पे पड़ी ना। इसे कहते हैं फितना। मेरी बात सुने, अल्लाह लानत डालते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इल्जामों से क्या हो अपना डिफेंस करने को भी तो कहा है ना ऐसे लोगों से। अल्लाह ताला ने ये भी तो कहा है ना कि आप अपना बदला लें, आपके पास मतलब अगर आप चाहते हैं मतलब माफ नहीं करना चाहते, आप नहीं किसी चीज को माफ कर सकते, तो आप करें। जादूगर की जान थोड़ी से यार भाई, अभी थोड़ी देर पहले जो इन्होंने किया है, क्या कोई एक बाशऊर इंसान कह सकता है कि ये अच्छे लोग हैं? अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले यानी अपनी जान साठ निकाल रहे हैं ना भाई। क्या कहा है मुझे नहीं पता, क्या कहा है? वो आस्कानी को बुरा भला, इनके वालिद साहब को बुरा भला, डार भाई को बुरा भला, जी जी उन्होंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले, और मेरे दिल से निकल रहा था अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। तो ये तो कुदरती तौर पे अल्लाह की मार पड़ी हुई है ऐसे लोगों पे। हमें कोई अफसोस नहीं है, उनसे यही तवक्को थी। दुख तो अपने शार्प शूटर का हुआ यार। उनको भी अकल करनी चाहिए ना, वो नहीं सुन रहे, अब सुन तो रहे हैं ना। अगर इसके बावजूद वो ऐसी हरकतें करते हैं तो वो भी उन्हीं में शामिल है। अल्लाह ने कहा है ना कि कुछ लोगों की मैंने माती मार दी है, लाख कर ले आप उन्हें नहीं समझा सकते। कई दफा वो जो जिसका नाम सिद्धू जट है ना, कई दफा अपना वो मोमिन कार्ड भी इस्तेमाल करता है। कभी वो लॉरी मरज़ई बन जाता है, कभी वो अपने आप को मोमिन कहना भी शुरू कर देता है, फिर मोमिन कार्ड भी इस्तेमाल होता है। वो तो भाई फितने नहीं है भाई, वो अहम का मुजाहिद है, वो अहम की नहीं है, अहम की मत बोलो उसको। वो तो कहता है मैं लॉरी मरज़ई हूँ, वो तो अपने आप को लॉरी कोई लॉरी मोरी नहीं है, वो खत्म नबूवत का मुजाहिद है, उसको कुछ भी ना बोले, ऐसा ना बोले, झूठ ना बोले। ना वो खत्म नबूवत का मुजाहिद है, ना वो लाहौरिया, ना वो अहमदी है। अपनी जात के दुश्मन हैं, दोज़ख के रास्ते हमवार कर रहे हैं अपने लिए। कर लिए हैं, कर क्या रहे हैं आप? ये देखिए इनकी इल्जाम तराशियां, इनका झूठ, इनकी अयारी, किसी की बीवी पे बात, किसी के बेटी पे बात, किसी के घर के ऊपर बात, और झूठ और बहतान। इनको अल्लाह ताला का डर नहीं है। ये किस कदर गलाजतों नबूवत का मुजाहिदों को कोई डर नहीं है। देखिए खत्म नबूवत के सारे मुजाहिद तो ऐसे नहीं है ना, ये जो अपने आप को कहते हैं ना ठेकेदार है, वो ऐसे है। इनका खत्म नबूवत से कोई लेना देना नहीं है। ये फिरका नजीरिया की बी टीम है भाई, ये फिरका नजीरिया वाले हैं। आप खत्म नबूवत ना कहें इनको। देख लें, अभी बात कर लें, जब भी आएंगे अगर वो कहेंगे नहीं कि हम खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं तो मुझे बता देना। वो आज तक बात नहीं करते। आपने देखा आज तक इनमें से किसी को रद्द कादियानियत पे बात करते हुए देखा? वो तो ज्यादा से ज्यादा रद्द कादियानियत उनका ये है कि कादियानियों की जाली आइडिया बना ली और उससे निकाल के जाली लाइव बना के गालियां देनी शुरू कर दी। ये कोई इरादा हो रहा है कादियानियत का? बड़ा क्या जो मुजाहिद का काम है, तो गालियां तो देगा, यही तो काम है। फाइज भाई ये बड़े जो ट्रक है ना उसके कंडक्टर है। ये जो बीच में लॉरी मरज़ई घुसे हुए हैं ना, सिद्धू जट जैसे, ये गालियां देते हैं, ये इल्जाम लगाते हैं झूठे। भाई कहता हूँ कि नहीं है वो लौरिया, नहीं है वो जमाते अहमदिया से, उसका कोई तल्लुक नहीं है। कहता है अपने आप को कि मैं लॉरी मरज़ई हूं, कहता यही है कि मैं एक खत्म नबूवत का असल मुजाहिद मैं हूं। आप झूठ बोल रहे हैं। उसने तो कभी अपने आप को खत्म नबूवत का मुजाहिद नहीं कहा, तो वो अपने आप को लॉरी मरज़ई कहता है। चलो आप आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कि वो क्या कहते हैं। अगर वो कह देगा मुझे बताना।
वो कहता वही है उसका कोई पता नहीं वो क्या है, उसकी क्या हकीकत है, लेकिन खत्म नबूवत का मुजाहिद नहीं है वो। आपने उमेर बाप फिर वो उसको कॉल मिला के सिद्धू जट को चौक के अंदर झूठा साबित कर दिया। जी देख लें आप, आपके तो उसके साथ मिला हुआ था जो कह रहा था कि मैं मिलाता हूँ उसको कॉल, उसने जिसको कॉल मिलाई वो पता नहीं किसने अपने अब्बू को मिला दी, किसको कॉल मिला मेरी दी बात उसने। सुनिए, जो मामून है ना वो कनाडा में होता है, ठीक है, और टोरंटो में रहता है वो, तो लाहौर में कॉल मिला रहा था। तो ये लाहौर किसी ने काल बुला रहा है। हाँ जी, मैं क्यों दे टोरंटो के पीछे ਉਹਦਾ नंबर ले लो नहीं, ठीक हो क्या। के साथ दूसरा झूठा और मिल और गया। वैसे मैं आपको बताऊं कि आज मैंने उसके साथ कितनी लंबी बात की है, उसकी तो इस तरह की आवाज नहीं है, और वो है ही लाहौर में नहीं है, और इस तरह वो बात ही नहीं करता किसी के साथ। फिर बाप आपने जो मुनासिब समझा आपने किया, लेकिन यकीन करें इन जैसे झूठे आदमियों को, दजाली आदमियों को, कज़ाबों को फिरका नज़ीरिया की ए टीम हो या बी टीम हो, जवाब देने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। आपको ने अल्लाह को जवाब देने देखिए, मैंने जवाब उनको नहीं दिया, मैंने आप लोगों के सामने इनको अयां किया है कि इनकी गलाजतें देखें किस हद तक हैं, ये किस हद तक जा सकती हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी। मैं इनको जूता मार के कहती चलो जाओ, तुम कौन होते हो, मुझे कोई कौन है कुछ कहने वाला, ठीक हो क्या। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि इनके किरदार देखें, इनकी बदकारियां और इनकी अयारियां और इनकी मकारियां देखें और इनसे बचें। ये दीन के भी दुश्मन है, ये आप लोगों के भी दुश्मन है, ये मेरे भी दुश्मन है। उमर बाब आज तो बिल्कुल वाज़ेह यहाँ हो गया ना कि ये दोनों झूठे हैं। आप देखिए आपके सामने है। इनका जो मौलवी है जिससे ये तालीम हासिल करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, मौलवी फैजान, उसका फर्ज नहीं है कि अगर वो वाकई कोई सीरियस आदमी है, 9 साल उसने जिस तरह कहता है मैंने तालीम हासिल किया, उसका फर्ज नहीं है इनको बताए कि यार तुम मेरे साथ बैठे होते हो इतने देखिए जी, वो आपका नाम ले लेकर जिस तरह बात कर रहा था, और पीर साहब जो थे वो इस चीज का मतलब माइंड कर रहे थे कि तुम लोगों को कोई हया नहीं है कि तुम लोग बात क्या कर रहे हो। वो तो किसी को माफ कर, देखे मैं आप लोगों के सामने आकर इतना कुछ आपके सामने रख दिया है, अगर अब भी आप इन लोगों से धोखा खाएं तो फिर आपकी मर्जी है। या ना माने उमर बाब, ये आपको एक दिन खुद ही एहसास होगा कि ये फिरका नज़ीरिया की बी टीम है। जो काम फिरका नज़ीरिया के ओछे लौंडों से सामने नहीं हो सकता, वो ये बी टीम से गंद कराया जाता है। देखिए ये इनके पीछे जो है ना वो है शार्प शूटर साहब, ठीक है, शार्प शूटर साहब जो है ना वो हर तरफ चल पड़ते हैं। खट्टा कर दिया, यकीन करें आज दिल खट्टा कर दिया। मैं हैरान हो गया। जो हकीकत है ना वो मैंने आपके सामने बयान की है। अगर आज शार्प शूटर ने गुस्सा निकाला है, जो मैंने इसके डब्बे ब्रांड को सुबह कहा नहीं है ट्रक ड्राइवर को, यार उसको तो शिरक और तौहीद की डेफिनेशन नहीं बेचारे को आती, ये उसने गुस्सा निकाला शार्प शूटर ने शायद। देखिए जी, ये पीछे से इशारा कर देता है कि अब तुम लोगों ने ये करना है, और फिर वो शुरू हो जाती है फलां ब्रॉड पे ये करना है, फलां ब्रॉड पे ये करना है, फलां ब्रॉड पे ये करना है। ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है। सबूत है कि इस बात का कोई सबूत है कि उन शयातीन को यही उठा रहा था, कोई और मॉडरेटर था इसके अलावा? जी बिनते हवा थी, इसके अलावा तो नहीं उठाती इन शयातीन। हाँ, बिनते हवा नहीं कर सकती इस तरह, या पीर साहब थे, बिनते हवा थी, और शार्प शूटर की 2-3 आइडिया थी, बस इसके अलावा कोई मॉडरेटर था ही नहीं। हो गए ये तो बिनते हवा को भी नहीं छोड़ते, उसको भी बुरा भला कहते हैं। अब देखिए वो बीमार है, इनको अल्लाह ताला का डर और खौफ नहीं है इन लोगों को कि उसको जाकर धमकियां देती हैं एक बीमार औरत को। इनको अल्लाह ताला का डर नहीं है।